अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ हद्दसना लैस अन उक़ैल अन इब्न शिहाब अन उर्वत इब्न ज़ुबैर अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुवुफ़्फ़िय वहुव इब्नु सलासिन व सित्तीन वक़ाल इब्नु शिहाब व अख़बरनी सईद इब्नुल मुसय्यिब मिस्लहु औ कमा क़ाल। हादिहि सूरा सूरतुन नस्र इंदमा नज़लत अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ नबियुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा आखिरु अय्यामी फ़ी हाज़िहि दुनिया व अराद अन यज़हब मअन नासि इलल हज फ़अहरम व वसल फ़ी मक्कतिल मुकर्रमा सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ बैतल्लाहि सुब्हानहु व तआला व सल्ला रकअतैन वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला सुम्मा ज़हब इला सफ़ा वल मरवा व अद्दा अस्सअय सुम्मा अय्यामल हज्ज वसल फ़ी मदीनत फ़िल मिना सुम्मा मिन मिना التاريخ التاسع वसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मैदान अराफात व खतब खुतबतन बाद सलात ज़ुहर वल असर व फी हादिहि अल खुतबा अन्नास मुज्तमिऊन आलाफ हत्ता जाअ फी बाद रिवायात 124 आलाफ व सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतब खुतबतन व फी हादिहि अल खुतबा अन्नास अरफू सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतकल्लमु मअना युबय्यिनुना कअन्नना युवद्दिउना व बाद ज़ालिका अर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हादिहि अल खुतबा नसह अन्नसाइह हत्ता अय्याम अल हज सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद हादिहि अल खुतबा अयदन खुतब फिल मिना ولكن هذه الخطبة الذي خطب في ميدان العرفات في آخر الخطبة قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون الناس الذين معه بأصوات عالية قالوا إنك قد بلغت وأديت ونصحت في هذا الوقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء
بإصبعيه وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال أحد من العلماء المصر: إذا سأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن الجبرائيل: يا جبرائيل أين تركت الأمانة؟ فيقول سيدنا جبرائيل عليه السلام: أديتها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سئل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أين تركت الأمانة؟ فيقول: بلغتها إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا سئلوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أين تركتم الأمانة؟ الأمانة التي أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجيبون: قبورنا تشهد في العالم، لإحياء دينك خرجنا في العالم حتى صارت قبورنا في العالم. يوجد قبور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في العالم. ثم قال هذا الشيخ، شيخ المصري: الآن نتفكر، إذا سئلنا عن هذه الأمانة وصلت إليكم أيها المسلمون، أيتها الأمة، ماذا فعلتم بهذه الأمانة؟ فماذا جوابنا؟ فلنتفكر ونجتهد كي نبلغ هذه الأمانة إلى الناس، إلى أنحاء العالم، إلى يوم القيامة تصل هذه الأمانة. عندما نحن نجتهد نبلغ الآخرين ثم إلى الآخرين. فعلينا نتفكر ونجتهد لإحياء دين الله سبحانه وتعالى. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين.